want to study Hebrews 11:6. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இன்றைக்கு எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்வோம். ఈ దినమున దేవుని యొక్క చిత్తమైతే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వాక్యం మనము ధ్యానించెదము. But without faith it is impossible to please him. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము. So if faith is pleasing God, then more faith will be pleasing God more. விசுவாசத்தினால் நாம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்றால், அதிக விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் கர்த்தரை அதிகமாக நாம் பிரியப்படுத்துவோம். విశ్వాసం చేత మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండినట్లయితే అధికమైన విశ్వాసం వల్ల కలిగినప్పుడు అధికంగా మనం దేవునికి ప్రియపరచగలము. So also if faith is pleasing God, doubt will be displeasing God. அதேவண்ணமாக விசுவாசத்தினால் நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருப்போம் என்றால் நமக்குள்ளே சந்தேகம் காணப்படும் என்றால் நாம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தாதவர்களாகவும் இருப்போம். విశ్వాసం ద్వారా మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండినట్లయితే సందేహమును బట్టి మనం దేవునికి అయిష్టలుగా మారుచున్నాము. In this Hebrews 11 we read so many people's names. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே எத்தனையோ நபர்களுடைய பெயர்களை நாம் வாசிக்கிறோம். హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం నందు ఎందరో మనుషుల యొక్క పేర్లను మనం చదువుచున్నాము. All those names recorded in Hebrews 11, they all pleased God. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே யாருடைய பெயர்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லோருமே கர்த்தரை பிரியப்படுத்தினவர்களாக இருக்கிறார்கள். హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం నందు ఎవరి పేర్లల్లా కూడా వ్రాయబడినవో వారందరూ కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండిరి. For example, earlier verse 5 says about Enoch, before his translation, he had this testimony that he pleased God. இதற்கு முந்தின வசனத்திலே, அதாவது 5ஆம் வசனத்திலே ஏனோக்கை பற்றி விதமாக வாசிக்கிறோம். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான். దీనికి పై వాక్యంలో 5వ వాక్యమందు హానోకును గురించి మనం చదివినప్పుడు అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండెను. We are also called to please God. நாமும் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నాము. That is why we read this Hebrews chapter 11, that chapter is not closed. ஆகவே எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த அதிகாரம் அத்துடன் முடிவடைவதில்லை. అందుచేత ఇక హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము ఇంకనూ దానితో పాటు పూర్తి కాలేదు. That is why we the last verse it says 40th verse, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. ஆகவேதான் எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை 40ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாத படிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். అందుచేతనే హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 40వ వాక్యం చదివినప్పుడు మనము లేకుండా సంపూర్ణులు కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మన కొరకు మరి శ్రేష్టమైన దానిని ముందుగా సిద్ధపరిచెను. In other words, without us coming to this chapter will not be made perfect. வேறு வார்த்தைகளிலே நாமும் அந்த இடத்திற்கு வராவிட்டால் இந்த அதிகாரமானது முடிவடையாது. అనగా మనము లేకుండా చెప్పినప్పుడు మనం ఈ అధ్యాయమునకు రాకుండా ఉండినట్లయితే అది సంపూర్ణము కాలేదు. Although Hebrews 11 can be called the list of heroes of faith, it also can be rightly called the list of heroes who pleased God. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை விசுவாச வீரரின் பட்டியல் என்று சொன்னாலும் கூட வேறொரு விதத்திலே அதை கர்த்தரை பிரியப்படுத்தினவர்களுடைய பட்டியல் என்றும் சொல்லலாம். ఈ యొక్క హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము విశ్వాస వీరుల యొక్క పట్టిక అని చెప్పినప్పటికీ మరి యొక్క మాటల్లో దేవునికి ఇష్టలైనటువంటి ఆ వీరుల యొక్క పట్టిక అని మనం చెప్పవచ్చును. Our final transportation from this earth to glory will be by faith or by pleasing God. கடைசியாக இந்த பூமியிலிருந்து நாம் பரலோகத்திற்கு கொண்டு போகப்படுவது விசுவாசத்தினாலே உண்டாகக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது, அல்லது தேவனை பிரியப்படுத்துவதன் மூலமாக உண்டாகிறது. మనము చివరగా ఇక భూమి నుండి పరలోకమున కొనిపోబడుట లేక మన యొక్క రూపాంతరం అని చెప్పినప్పుడు అది విశ్వాసమును బట్టి జరుగును, లేక మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండుటను బట్టి ఆ కార్యం జరుగును. How can we please God? நாம் எப்படி கர்த்தரை பிரியப்படுத்த முடியும்? ఎలాగున మన దేవునికి మనం ఇష్టలుగా ఉండగలము? By faith. విశ్వాసத்தினாலே, విశ్వాసము ద్వారా. That original word for that in Greek for that also signifies
faithfulness. கிரேக்க மொழியிலே இதற்குரிதான அந்த மூல பாஷையிலே அந்த பதத்திற்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறது, அதாவது உண்மை. గ్రీకు భాషలో దీనికి మూల భాష ఎందు ఒక అర్థం కూడా ఇవ్వబడినది, అది నమ్మకత్వము. 23 times in Hebrews chapter 11 we read this word faith. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே விசுவாசம் என்கிறதான வார்த்தையை 23 முறை நாம் வாசிக்கிறோம். హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం నందు ఇక విశ్వాసము అన్నటువంటి మాటను 23 సార్లు మనం చదువుచున్నాము. All the time the Greek meaning, the Greek word is pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. இந்த 23 முறையும் கிரேக்க மொழியிலே பிஸ்டிஸ், P-I-S-T-I-S என்கிறதான பிஸ்டிஸ் என்கிறதான வார்த்தை ఉపయోగపడతపட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క 23 సార్లు కూడా ఇక విశ్వాసం అన్న మాట ఉపయోగించబడినప్పుడు అది గ్రీకు భాష యందు పిస్టిస్ అన్నటువంటి మాట ఉపయోగించబడి ఉన్నది. In other words, faithfulness. வேறு வார்த்தைகளே உண்மை அல்லது உண்மையா இருப்பது, లేక అది నమ్మకత్వమును సూచించున్నది. So we can read that Hebrews chapter 11 verse 6 like this, but without faithfulness it is impossible to please God. ஆகவே எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை விதமாக நாம் வாசிக்கலாம். உண்மையா இல்லாமல் போனால் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். అందుచేత హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమును మనం మీలాగున చదవవచ్చును. నమ్మకముగా లేకుండా దేవునికి మనం ఇష్టలుగా ఉండుట అసాధ్యము. So all those heroes of faith mentioned in Hebrews chapter 11, they were faithful to God for the revelation or truth revealed to them. ஆகவே எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விசுவாச வீரர்கள் எல்லோருமே அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதான தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு அல்லது உண்மைக்கு அவர்கள் வசனத்திற்கு அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள். అనగా హెబ్రీ 11వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన ఇక విశ్వాస వీరులందరూ తమకు బయలుపరచబడినటువంటి ప్రకటనకు, తమకు ఇవ్వబడినటువంటి సత్యమునకు వారు నమ్మకముగా జీవించిరి. So if we are faithful to God given revelations and truths, we also will be faithful to God and God will be pleased with us. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான வெளிப்படுத்தல்கள், சத்தியங்கள், இவைகளுக்கு நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் நாம் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்போம், தேவனும் நம்மிடத்திலே பிரியமுள்ளவராக இருப்பார். దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ప్రకటనలకు, సత్యములకు నమ్మకముగా మనం ఉండినప్పుడు మన యొక్క దేవునికి కూడా మన నమ్మకముగా మనం ఉండేదము. అటువంటి సమయమందు మన దేవునికి మనం ఇష్టలముగా ఉండేదము. Enoch by faith he pleased God, therefore he was translated or raptured. ஏனோக்கும் கூட விசுவாசத்தினாலே தேவனுக்கு பிரியமானவனாக நடந்து கொண்டான். ஆகவே அவன் அந்த விசுவாசத்தினாலே மறுரூபமாக்கப்பட்டான் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். విశ్వాసం ద్వారానే హానోకు కూడా దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండెను. దానిని బట్టి అతడు కొనిపోబడెను లేక రూపాంతరపడెను. Do you know, beloved ones, there is a possibility Jesus may come today. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு இயேசு வரக்கூடியதான ஒரு தருணம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? ప్రియులారా, ఒకవేళ యేసు ఇక దినమున రావచ్చును అన్న కార్యం మీకు తెలియనా? There is a possibility Jesus may come this morning. இந்த காலை வேளையிலும் கூட இயேசு வரக்கூடியதான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో కూడా మన యేసు రావచ్చును. There is a possibility before we finish this Bible study, Jesus may come. இந்த வேத பாடத்தை நாம் முடிப்பதற்கு முன்பாக இயேசு வரக்கூடும். அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாய்ப்பும் உண்டு. ఈ యొక్క వేద పఠనము మనం ముగించటకు ముందుగా మన యొక్క యేసు రావచ్చును. So we must have a dedication, Lord, I want to be faithful to the truth you have revealed to me. கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினதான சத்தியத்திற்கு நான் உண்மையா இருக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் என்கிறதான ஒரு தீர்மானம் நமக்கு காணப்பட வேண்டும். ప్రభువా, మీరు నాకు బయలుపరిచినటువంటి సత్యమునకు నేను నమ్మకముగా ఉండును అన్నటువంటి తీర్మానము మనలో ఉండవలెను. A rapture is going to be a glorious moment. எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது என்று சொல்வது அது ஒரு மகிமையான ஒரு நேரமாக, க்ஷணமாக காணப்பட போகிறது. రాకడా లేక మనకు కొనిపోబడుట అని చెప్పినప్పుడు అది చాలా మహిమకరమైనటువంటి క్షణముగా ఉండును. Elijah was taken up. எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். ఏలియా కొనిపోబడెను. But some of the sons of the prophets went around searching for Elijah. Maybe God might have, or some spirit might have taken him and put him down some under the valley or somewhere. They were all searching for Elijah.
ஆனால் எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு தீர்க்கதரிசியின் புத்திரர் எலியாவை ஆவியானவர் கொண்டு போய் ஏதாகிலும் ஒரு பள்ளத்தாக்கிலோ ஒரு மலையின் மேல வைத்திருப்பார் என்று சொல்லி எல்லா இடங்களிலும் எலியாவுக்காக தேடினார்கள். అయితే ప్రవక్తల శిష్యుల్లో కొందరు యెహోవా యొక్క ఆత్మ ఏలియాని ఎత్తి ఒక పర్వతం మీదనైనను ఒక లోయందనైనను వేసియుండునేమో అని చెప్పి అతని వెతుకుటకు వెళ్ళిరి. Maybe today Jesus may come and by the grace of God we all will go up. ஒருவேளை இன்றைக்கு இயேசு வந்தால் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நாம் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ఒకవేళ ఈ దినమున యేసు వచ్చినట్లయితే దేవుని కృపను బట్టి మనమందరము కొనిపోబడదుము. Maybe as usual some outsiders may come for prayer and they will find nobody in the prayer chain room. They may look here and there and where they are hiding on God, they will be wondering for some time. எப்பொழுதும் போல வெளியிலிருந்து வருகிறவர்கள் இந்த நம்முடைய விசுவாச வீட்டுக்குள்ளே வந்து பிரேயர் செயின் ஹாலில் வந்து இவர்கள் எல்லோரும் எங்கே சென்றார்கள், எங்கே போய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அங்கும் இங்குமாக நமக்காக எல்லா இடங்களிலும் சுற்றி நம்மை தேடக்கூடும். అటువంటి సమయంలో బయట నుండి ఎవరైనా కూడా మన యొక్క గొలుసు ప్రార్థనకు రావచ్చును. అక్కడ ఎవరు కూడా కనబడరు. ఇటు అటు విశ్వాస గృహంలో అందరినీ వెతికెదరు, ఎవరు కూడా కనబడకుండా ఉందరు. వీరందరూ ఎక్కడికి వెళ్లి ఉందరని చెప్పి వారు ఒకవేళ విభ్రాంతి నొందవచ్చును. Once outsiders come to know saints are gone, there will be a great cry in this world. வெளியில் உள்ளவர்களுக்கு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள், அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விட்டார்கள் என்று கேள்விப்படும் பொழுது ஒரு பெரிதான கூக்குரல் உண்டாகும். పరిశుద్ధులందరూ కూడా ఎత్తబడి ఉన్నారు, ఇక లోకం నుండి వారు కొనిపోబడి ఉన్నారని బయటనున్న జనులందరూ కూడా వినినప్పుడు దానిని బట్టి వారి మధ్యలో కేకలు అరుపులు వినబడుచు ఉండును. As a shadow, when the people of Israel left Egypt, there was a great cry in every house in Egypt. இதற்கு நிழலாட்டமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தை விட்டு புறப்பட்ட பொழுது எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு பெரிதான கூக்குரல் உண்டானதாக நாம் பார்க்கிறோம். దీనికి సాదృశ్యముగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశం విడిచి వారు బయటకు వచ్చిన వేళ ఐగుప్తీయులందరి మధ్యలో కూడా కేకలు ఘోష వినబడి ఉన్నది. Although their cry was because of some another reason, but their cry was made when people of Israel left for Canaan. அவர்கள் வேறொரு காரணத்து நிமித்தமாக அவர்கள் கூக்குரலிட்டு அழுதாலும் கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தை விட்டு கானானுக்கு புறப்பட்டதான அந்த நேரத்திலே அந்த கூக்குரல் உண்டானது. వారు ఇలాగ ఏడ్చి కేకలు వేయటకు మరొక కారణం ఉండినప్పటికీ ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తుని విడిచినటువంటి వేళ వారు ఇలాగన కేకలు వేసి ఉన్నారు. Similarly, when the spiritual Israel will be lifted to spiritual Canaan, these Egyptians, the sinners, backsliders, there will be a great cry. அதேவனமாக ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர் ஆவிக்குரிய கானானுக்கு உயர்த்தப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதான எகிப்தியர் அல்லது பாவிகள் பின்மாற்றக்காரர் மத்தியிலே பெரிதான கூக்குரல் உண்டாகும். అలాగనే ఆత్మీయమైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులైనటువంటి మనము ఇక భూమి నుండి కొనిపోబడినప్పుడు ఈ యొక్క ఐగుప్తీయులు అని చెప్పినటువంటి పాపులు వెనకబడిపోయినటువంటి వారి మధ్య మహాఘోష ఏడ్పు కేకలు వినబడును. Coming back to Hebrews chapter 11 verse 6, for he that cometh to God must believe that he is. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துக்கு நாம் திரும்பி வருவோம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்று விசுவாசிக்க வேண்டும். హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమునకు తిరిగి వచ్చేదము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని నమ్మవలెను గదా. He that cometh to God must believe. That word believe is different from faith. ஏனென்றால் தேவனிடத்திலே சேருகிறவன் அவர் உண்டென்று விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இடத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும் என்கிறதான் அந்த வார்த்தை ஆங்கில வேதாகமத்தின்படி வித்தியாசமான வார்த்தையாக இருக்கிறது. ఇక్కడ దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని నమ్మవలెను గదా అని వ్రాయబడినది. ఈ యొక్క నమ్ముటకు విశ్వాసమునకు మధ్య చాలా భేదం ఉన్నది. Earlier we studied faith in Greek means faithfulness. இதற்கு முன்பாக நாம் கற்றுக்கொண்டது போல கிரேக்க மொழியிலே விசுவாசம் என்றால் உண்மையாயிருப்பது என்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம். దీనికి ముందుగా మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము విశ్వాసము అనగా గ్రీకు భాషలో అది నమ్మకత్వము అని అర్థము. Here the word believe, the Greek word means trust or rely on. இந்த இடத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும் என்கிறதான வார்த்தை நம்ப வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது கர்த்தரிலே நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அதனுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. ఇక్కడ నమ్మవలెను గదా అని వ్రాయబడినది అనగా మనం దేవుని యందు మనం నమ్మిక ఉంచుట, ఆయనను మాత్రమే మనం ఆశ్రయించుట అని అర్థం ఇచ్చుచున్నది. God created man that man may live trusting in God.
మనుషన్ దేవునిలో నమ్మికయా ఇருந்து జీవించుముడియాగవే దేవుని మనుషనే సృష్టితార్. దేవుడు మనుషుని సృష్టించి ఉన్నాడు. ఎందుకనగా మనుషుడు దేవుని యందు మాత్రమే తన యొక్క నమ్మికను ఉంచవలెను. That is why the central verse in the Bible is Psalm 118 verse 8. ஆகவே வேதாகமத்தின் மைய பகுதியிலே காணப்படுகிறதான அந்த வசனம் 118 சங்கீதம் 8 వచనం. అందుచేతనే ఇక పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క మధ్య వాక్యము 118వ కీర్తన 8వ వాక్యమై ఉన్నది. It is the correct center Bible verse. இது தான் வேதாகமத்தின் நடு வசனமாக காணப்படுகிறது. ఇదే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క సరిగ్గా మధ్యలో ఉన్న వాక్యమై ఉన్నది. That verse says it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் என்ற அந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ వాక్యమందు మనుషులను నమ్ముకొనుట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు అని చదువుచున్నాము. So the central verse in the Bible is speaking about trusting in God. ஆகவே வேதாகமத்தின் மைய பகுதியிலே காணப்படுகிற அந்த நடு வசனமானது கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருப்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అందుచేతనే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క మధ్య వాక్యం నందు మనం దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి ఆశ్రయింపవలెనని వ్రాయబడి ఉన్నది. That is the central truth also. இதுதான் அந்த மைய பகுதியாக இருக்கிற அந்த சத்தியமாகவும் இருக்கிறது. ఇది సత్యమునకు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగముగా కనబడుచున్నది. One man of God says, if you want to be in the center of God's will, go to the center of God's word. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார், நீங்கள் தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வசனத்தின் மத்திய பகுதிக்கு நீங்கள் செல்லுங்கள். ఒక దైవజనుడు ఇలాగనే చెప్పెను, నీవు దేవుని యొక్క చిత్తం యొక్క మధ్యలో కనబడ కోరినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క మధ్యకు నువ్వు వెళ్ళుము అని చెప్పెను. In other words, a man who cannot trust God can never be found in the center of God's will. வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்வோம் என்றால் கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இராததான மனுஷன் அவன் எவ்விதத்திலும் தேவனுடைய சித்தத்தின் மத்தியிலே காணப்பட முடியாது. అనగా ఒకడు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి ఆయన ఆశ్రయింపలేకుండా ఉండినట్లయితే అతడు దేవుని యొక్క చిత్తం యొక్క మధ్యలో ఎన్నడూ కూడా కనబడలేడు. In the people in the world, our believers, they may not be able to fully trust the Lord like we do. உலகத்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் நம்முடைய விசுவாசிகளும் கூட நாம் கர்த்தரிலே முற்றிலுமாக நம்பிக்கையா இருப்பது போல அவர்களால் இருக்க முடியாது. లోకంలో ఉన్న జనులు మన యొక్క విశ్వాసులు కూడా మన ప్రభు పట్ల మన పూర్తి నమ్మిక ఉంచినట్లుగా వారు పూర్తిగా నమ్మిక ఉంచలేరు. To some extent they have to trust in the salary, the income and the land revenue or various other income they have to trust to look after their children and family. அவர்களுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் கவனித்து பராமரிக்கும்படியாக அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதான சம்பளம், அவருடைய வருவாய், அவருடைய நிலத்தின் பலன், இப்படிப்பட்டதான பல காரியங்களிலே அவர்கள் ஓரளவுக்கு நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. వారు కొంత పరిమితికి మాత్రమే ప్రభునందు నమ్మిక ఉంచెదరు. కొంత పరిమితికి వారి యొక్క జీతం మీదను వారి భూమి యొక్క రాబడి మీదను ఇటువంటి కార్యముల మీద వారు తమ యొక్క నమ్మిక ఉంచెదరు. That is why we servants of God, why we left everything and came to prove to the whole world that God can be trusted for everything, every moment of our life. தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய நாம் ஏன் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இந்த ஊழியத்திற்கு கடந்து வந்தோம்? தேவனை எல்லா விதத்திலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாவற்றுக்காகவும் நாம் நம்ப முடியும், எல்லாவற்றுக்கும் அவரிலே நம்பிக்கையா இருக்க முடியும் என்பதை முழு உலகத்திற்கும் நிரூபித்து காட்டும்படியாகவே நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தோம். దైవ సేవకులమైన మనము ఎందు నిమిత్తము ఇలాగన సమస్తము వదిలిపెట్టి మనం వచ్చి ఉన్నాము. ఎందుకనగా లోకమునకు మనం నిరూపించవలెను. మన ప్రభు పట్ల మనం ఆశ్రయించినట్లయితే ప్రతి సమయమందును ప్రతి కార్యంలో కూడా ప్రభు మనకు దయచేయనని ఆ కార్యం నిరూపించటకు వచ్చి ఉన్నాము. We should not let anybody know our personal needs. நம்முடைய தனிப்பட்டதான தேவைகளை ஒருவருக்கும் நாம் அறிவிக்க கூடாது. మన వ్యక్తిగత అవసరములు ఇతరులు తెలుసుకున్నట్లుగా వారికి మనం తెలియచేయకూడదు. We should not tell others, pray that we need money for that. That is indirectly we are asking money from others. இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக பணம் தேவைப்படுகிறது, இதற்காக ஜெபியுங்கள் என்று நாம் ஒருவரிடத்திலும் சொல்லக்கூடாது. இது நாம் மறைமுகமாக பணத்திற்காக கேட்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. మాకు ధనము డబ్బు కావాలను ప్రార్థన చేయడం అని చెప్పి మనం అలాగ తెలియచేయకూడదు. ఇలాగ మనం చెప్పినట్లయితే పరోక్షంగా మనము ఇతరుల యొద్ద డబ్బును అడిగినట్లుగానే ఉన్నది. Wherever needed, telling your elders
that is all right, because they are like your father and mother. உங்களுக்கு சில சமயங்களிலே தேவைப்படும் பொழுது உங்களுடைய மூத்தவரிடத்திலே நீங்கள் சொல்வது தவறில்லை, ஏனென்றால் அவர்களே உங்களுக்கு தகப்பனாக தாயாக இருக்கிறார்கள். కొన్నిసార్లు మీకు అవసరత ఏర్పడినప్పుడు మీ పెద్దవారు చెప్పట్లో తప్పు లేదు, ఎందుకనగా వారు తల్లుల వలె తండ్రుల వలె ఉన్నారు. In Psalm verse 20, chapter 21, 1-7, it speaks the greatest blessings of trusting in the Lord. Psalm 21, 1-7. 21ஆம் சங்கீதம் முதல் 7 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருப்பதின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறதான பெரிதான ஆசீர்வாதங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 21వ కీర్తన మొదటి 7 వాక్యములను చదివినప్పుడు ప్రభుయందు మన నమ్మిక ఉంచటాన్ని బట్టి మన కలుగున మిక్కిలి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. I don't think anywhere else we can find so much of blessedness, so much of blessings that we receive by trusting in God is stated. கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருப்பதின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை போல அவ்வளவு அதிகமான அவ்வளவு பெரிதான ஆசீர்வாதத்தை வேற எந்த இடத்திலும் நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியாது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். ఇక్కడ మనం చదువుతున్నట్లుగా దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచటాన్ని బట్టి మనం పొందినటువంటి ఇంత గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు మరి ఎక్కడైనా కూడా మనం చదవగలమా అని చెప్పి నాకు తెలియట్లేదు. Psalm 21:7 says, "For the king trusteth in the Lord." 21ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். 21వ కీర్తన 7వ వాక్యమందు ఏలయనగా రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుచున్నాడు. Those who put their trust only in the Lord, they are not ordinary people, they are kings. கர்த்தரிலே மாத்திரம் நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்கள் சாதாரணமான மனுஷர் அல்ல, அவர்கள் ராஜாக்களாக இருக்கிறார்கள். యెహోవా యందు మాత్రమే నమ్మిక ఉంచువారు సాధారణమైన జనులు కారు, వారు రాజులు. The king trusted in the Lord. ராஜா கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருக்கிறார். రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుచున్నాడు. Right from the first verse, all these are based on the blessings in trusting in the Lord. முதலாம் வசனம் தொடங்கி எல்லாமே கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருப்பதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை சார்ந்ததாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మొదటి వాక్యం మొదలుకొని దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచటాన్ని బట్టి కలుగు ఆశీర్వాదములను వ్రాయబడి ఉన్నది. The first verse is starting, "The king shall joy in thy strength." முதலாம் வசனத்திலே கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் என்று ஆரம்பிக்கிறது. మొదటి వాక్యమందు యెహోవా రాజుని బలమును బట్టి సంతోషించుచున్నాడు. So those who trust in the Lord, they are not only kings, they have joy of the Lord. ஆகவே கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் ராஜாக்களாக இருப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறார்கள். దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచువారు రాజులు మాత్రమే కాదు, వారికి దేవుని యొక్క సంతోషం ఉన్నది. They have the strength of God. அவர்கள் தேவனுடைய வல்லமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். వారికి దేవుని యొక్క బలం ఉన్నది. And they will have the final salvation of the Lord. அவர்களுக்கு தேவனுடைய கடைசி ரட்சிப்பும் உண்டாயிருக்கும். వారికి దేవుని యొక్క కడవరి రక్షణ కూడా ఉన్నది. And verse 2, "Thou hast given him his heart's desire and hast not withholden the request of his lips." இரண்டாம் வசனத்திலே அவருடைய மனவிருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்கு தந்தருளி அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர். రెండవ వాక్యమందు అతని మనోభిష్టము నీవు సఫలం చేయుచున్నావు, అతని పెదవుల్లో నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నీవు మానక అంగీకరించుచున్నావు. When we are trusting in the Lord, God will grant the desires of our heart. நாம் கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தின் விருப்பங்களை வாஞ்சைகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు ప్రభు మన యొక్క హృదయ వాంఛలను ఆయన సఫలం చేయును. And thou hast not withholden the request of his lips. அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர். ఆయన పెదవుల్లో నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నువ్వు మానక అంగీకరించుచున్నావు. Then can you see there written Selah? அந்த இடத்திலே சேலா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ సేలా అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Wherever, particularly in the Psalms, we read Selah, what is the meaning of that? சங்கீதத்திலே எங்கெல்லாம் சேலா என்று நாம் வாசிக்கிறோமோ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? కీర్తనలో మనం ఎక్కడెల్లా సేలా అని చదువుచున్నామో దానికి అర్థం ఏమైనది? It may show some musical rhythm in Hebrew language. எபிரேய மொழியிலே அது ஒரு இசையின் ஒரு பதமாக காணப்படுகிறது. హెబ్రీ భాష యందు అది ఒక సంగీత రాగమై ఉండవచ్చును. But the meaning of Selah, pause and think.
ஆனால் சேலா என்கிறதான வார்த்தைக்கு అర్థం என்னவென்றால் సట్టు నిండ్రు నీ సిందితు పార్. అనే సేలాను మాటకు అర్థమేమనగా కొంచెం నువ్వు ఇక్కడ నిలువుము, దీని గురించి నువ్వు ఆలోచించుము. So many places we read in the Bible Selah. வேதாகமத்தில் எத்தனையோ பகுதிகளிலே சேலா என்கிறதான வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம். వాక్యంలో మనం అనేక చోట్ల సేలా అన్నటువంటి మాట మనం చదవగలుగుచున్నాము. So there are things we have to stop for a moment and meditate. There must be some deeper meaning in that word. சில காரியங்களை நாம் சற்று நின்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதிலே மிகவும் ஆழமான அர்த்தங்கள் அடங்கி இருக்கும். కొన్ని కార్యములు మనం కొంచెం నిలిచి మనం ఆలోచించి ధ్యానింపవలెను. దానిందు లోతైనటువంటి అర్థములు కలవు. And third verse, for thou preventest him with the blessings of goodness. மூன்றாம் வசனத்திலே உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு நீர் அவருக்கு ఎదుర్కొంటూ வந்து. మూడవ వాక్యమందు శ్రేయస్కరమైనటువంటి ఆశీర్వాదములతో నీవు అతన్ని ఎదుర్కొనుచున్నావు. So those who put their trust in the Lord, there will be abundance of blessings in their life. ஆகவே யார் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார்களோ அவருடைய ஜீவிதத்திலே ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். అనగా ప్రభుయందు నమ్మిక ఉంచువారు తమ యొక్క జీవితమందు సమృద్ధికరమైన ఆశీర్వాదములను పొందుకొందురు. Thou settest a crown of pure gold on his head. அவர் சிரசில் பொற்கிரீடம் அல்லது சுத்தமான அந்த பொன்னால் செய்யப்பட்டதான கிரீடத்தை நீ தரிப்பிக்கிறீர். అతని తల మీద అపరంజి కిరీటము నీ ఉంచి ఉన్నావు. Crown of pure gold on the head means crowning purity in our thoughts. தலையின் மேல் பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட்டதான கிரீடம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய சிந்தையிலே அந்த தூய்மை என்கிறதான கிரீடம் காணப்படுகிறதே அது காட்டுகிறது. ఇక అపరంజి కిరీటము మేలిం బంగార కిరీటం ధరింపజేసి ఉన్నామని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క తలంపులి అందు పవిత్రత పరిశుద్ధత అనే కిరీటము ధరింపజేయబడి ఉన్నది. In other words, we will have golden thoughts if we fully trust only in the Lord. வேறு வார்த்தைகளிலே நாம் முற்றிலுமாக கர்த்தரில் மாத்திரம் நம்பிக்கையாக இருப்போம் என்றால் பொன்னான எண்ணங்கள் நமக்கு காணப்படும். అనగా మనం పూర్తిగా దేవుని యందు మాత్రమే నమ్మిక ఉంచినట్లయితే మనకు బంగారుమయమైన తలంపులు మన మనసులో ఉండును. That's why we call the house of God faith home. ஆகவே தான் தேவனுடைய வீடை விசுவாச வீடு என்று நாம் அழைக்கிறோம். అందుచేతనే దేవుని యొక్క ఇంటిని మనము విశ్వాస గృహము అని పిలుచున్నాము. We are trusting in God not simply to get food and clothes and money. No. ஏதோ நமக்கு தேவையான பணம், ஆகாரம், வஸ்திரங்கள் இவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக மாத்திரம் நாம் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாக இருப்பதல்ல. ఏదో మనకు అవసరమైన డబ్బు, వస్త్రములు, ఆహారం కొరకు మన దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుటలేదు. Trusting God proves that God is reliable to me. கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருப்பது என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் நான் நம்பக்கூடியவராக எனக்கு காணப்படுகிறார் என்பதே அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது. ప్రభు యందు మనం నమ్మిక ఉంచుట అని చెప్పినప్పుడు ప్రభు నాకు నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు అన్నటువంటి అర్థము. When we have a need of money, then our thoughts will be to heaven, not to the believers. நமக்கு பணம் தேவைப்படும் பொழுது உடனடியாக நம்முடைய சிந்தை பரலோகத்திற்கு நேராக செல்லும், விசுவாசிகளை நோக்கி செல்லாது. మనకు ఏదైనా డబ్బు అవసరంగా ఉండినప్పుడు మన యొక్క తలంపులు పరలోకమునకే వెళ్ళును గాని విశ్వాసుల యొద్దకు వెళ్ళవు. So the Lord sets a crown of pure gold upon those who trust in the Lord means கர்த்தர் அவர்களே நம்பிக்கையா இருக்கிறவருடைய சிரசின் மேல் பசும் பொன் கிரீடத்தை வைக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి వారి యొక్క తల మీద అపరంజి కిరీటము ప్రభు ఉంచుచున్నాడని చెప్పినప్పుడు those who trust in the Lord, their thoughts will have crowning purity. கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்களுடைய சிந்தனைகள், எண்ணங்கள் எல்லாம் அவைகள் சரி சொல்லு தூய்மையான ஒரு கிரீடத்தை போல் பொற்கிரீடத்தை போல் காணப்படும். అనగా ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచిన వారని చెప్పినప్పుడు వారి యొక్క తలంపులన్నీ కూడా కిరీటం ధరింపజేయబడినవిగా ఉండును. Fourth verse, he asked life of thee and thou gavest it him, even length of days forever and ever. நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர் உம்மிடத்தில் ஆயுசை கேட்டார், நீர் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள தீர்க்காயுசை அளித்தீர். నాలుగో వాక్యమందు ఆయుస్సునిమ్మని అతను నిన్ను వరమడుగగా నీవు దాన్ని అతనికి అనుగ్రహించి ఉన్నావు. సదాకాలం నిలుచు దీర్ఘాయువు నీవు దయచేసి ఉన్నావు. Please listen carefully. There are some very interesting truths about the blessing of trusting in the Lord. கர்த்தருக்குள் நம்பிக்கையா இருப்பதின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை பற்றி சில விலையேறப்பட்டதான சத்தியங்கள் காணப்படுகிறது. ప్రభు యందు మనం నమ్మిక ఉంచటను గురించి ఇక్కడ అమూల్యమైనటువంటి సత్యములు కనబడుచున్నవి. Perhaps many of us may be wondering, what is the meaning of that blessing that God is
lengthening the days. How can God lengthen the days? தேவன் ஆயுசு நாட்களை கூட்டி தருகிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோமே, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எப்படி கர்த்தரால் ஆயுசு நாட்களை கூட்டி தர முடியும் என்று நம்மில் சிலர் சிந்திக்க கூடும். కొందరు ఎలాగున దేవుడు సదాకాలం నిలుచు దీర్ఘాయువును అనుగ్రహించగలడు అని చెప్పి వారికి కొంచెం సమస్యలు ఉండవచ్చును. A day has got 24 hours. ஒரு நாளையிலே 24 மணி நேரம் காணப்படுகிறது. ఒక దినం నాకు 24 గంటల సమయం ఉన్నది. Do you mean to say if you trust in the Lord, God will make the 24 hours into 25 hours? கர்த்தரிலே நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தை தேவன் 25 மணி நேரமாக மாற்றுவார் என்று அர்த்தமா? దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచటను బట్టి ఒక దినంలో ఉన్న 24 గంటల సమయమును 25 గంటలుగా ప్రభు మార్చును అని అనుకొనుచున్నారా? There is a spiritual truth hidden in it. இதிலே ஒரு ஆவிக்குரிய உண்மை அடங்கி இருக்கிறது. దీని యందు ఒక ఆత్మీయ సత్యము కలదు. Can you remember in the Bible a particular day became a very, very, very long day? வேதாகமத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மிகவும் நீண்ட ஒரு நாளாக மாறினது. அது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறதா? బైబిల్లో ఒక దినమును చూచినప్పుడు అది చాలా పొడుగైనటువంటి దినముగా ఆ యొక్క దినం అస్తమించకుండానే కనబడినది. ఆ దినం తెలియనా? Anybody can say in whose days a particular day became a very long day? யாருடைய நாட்களிலே அவ்விதமாக நடந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மிகவும் நீண்டதான ஒரு நாளாக மாறினது. ఎవరి యొక్క దినముల్లో ఇలాగను జరిగినది ఒక దినం అస్తమింపకుండా అది చాలా పొడుగైన దినముగా మారి ఉన్నది. Right, Joshua's days, one particular day became a very long day. Sun, moon, all stood fast there. யோசுவாவின் நாட்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மிகவும் நீண்ட நாளாக மாறினது. சூரியன், சந்திரன் எல்லாமே அப்படியாக நின்றுவிட்டது. యెహోషువ యొక్క దినములందు ఒక దినము చాలా పొడుగైన దినముగా మారి ఉన్నది. సూర్యుడు చంద్రుడు ఆకాశ మధ్యమున వారు నిలిచిపోయిరి. ఆ దినము అస్తమింపలేదు. So the day was literally lengthened that particular day. அந்த நாளிலே மெய்யாகவே அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளானது நீட்டப்பட்டது. అది అక్షర ప్రకారంగానే ఆ దినము అనేది నిజంగానే పొడిగింపబడి ఉన్నది. Of course we don't forget in Isaiah's time few minutes God extended. We don't forget that. ஏசாயாவின் நாட்டிலே சில நிமிடங்களை கர்த்தர் நீட்டி தந்தார். அதையும் நாம் மறந்து போக வேண்டாம். యెషయా యొక్క దినముల్లో కూడా కొన్ని నిమిషములను ప్రభు పొడిగించి ఉన్నాడు. అది కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. But here almost whole day stood forth. In other words, 24 hours became almost 48 hours. ஆனால் இந்த இடத்திலே ஒரு முழு நாளாக அந்த சூரியனும் சந்திரனும் அவிதமாக நின்று போயின. அதாவது 24 மணி நேரம் ஏறக்குறைய 48 மணி நேரமாக மாறிவிட்டது. ఇక్కడ సూర్యుడు చంద్రుడు అలాగనే నిలిచిపోయి ఆ నాడెల్లా అస్తమింప త్వరపడలేదు. అనగా 24 గంటల సమయము ఒకవేళ 48 గంటలుగా మారి ఉండవచ్చును. Please read Joshua 10:12 and 13. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 12, 13 வசனங்கள். యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 12, 13 వాక్యములు. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hastened not to go down about a whole day. கர்த்தர் எமோரியரை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்கிற நாளிலே யோசுவா கர்த்தரை நோக்கி பேசி, பின்பு இஸ்ரவேலின் கண்களுக்கு முன்பாக சூரியனே நீ கிபியோன் மேலும், சந்திரனே நீ ஆயலோன் பள்ளத்தாக்கின் மேலும் தரித்து நில்லுங்கள் என்றான். அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதி சரிக்கட்டும் மட்டும் சூரியன் தரித்தது, சந்திரனும் நின்றது. இது யாசோரின் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவில்லையா? அப்படியே சூரியன் அஸ்தமிக்க தீவிரிக்காமல் ஏறக்குறைய ஒரு பகல் முழுவதும் நடுவானத்தில் நின்றது. So in the past history, this is the only day we find God lengthened the day. கடந்த காலத்தில் இருக்கிறதான சரித்திரத்தை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் தான் தேவன் ஒரு நாளை அவ்விதமாக நீட்டி கொடுத்ததாக பார்க்கிறோம். గత కాల చరిత్రను మనం చదివినప్పుడు ఈ ఒక్క దినమును మాత్రమే దేవుడు ఇలాగన పొడిగించి ఉన్నాడు. Do you know why God lengthened that particular day? Only in the history, only that day. இந்த முழு சரித்திரத்திலே இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை மாத்திரம் ஏன் கர்த்தர் நீட்டி கொடுத்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? పూర్తి చరిత్రలో కూడా దేవుడు ఎందు నిమిత్తమో ఈ ఒక్క దినమును మాత్రము పొడిగించి ఉన్నాడని మీకు తెలియనా? 12th verse we read the great reason
Why God lengthened that particular day? அந்த குறிப்பிட்ட நாளை கர்த்தர் ஏன் நீட்டி கொடுத்தார் என்பதற்கு ஒரு மிக பெரிதான காரணத்தை 12ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 12వ వాక్యమందు దేవుడు ఎందు నిమిత్తము ఇక దినమును పొడిగించినాడని దానికి తగినటువంటి చాలా మంచి కారణము గొప్ప కారణం అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. God that day delivered the Amorites to be destroyed by the children of Israel. அந்த நாட்டிலே எமோரியர் இஸ்ரவேல் புத்திரரால் அழிக்கப்படும்படியாக எமோரியரை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக கர்த்தர் ஒப்பு கொடுத்தார். ఇశ్రాయేలు ఎదుట అమ్మోనీయులను నాశనం చేయుటకు యెహోవా ఇశ్రాయేలు ఎదుట అమ్మోరీయులను అప్పగించిన దినము. You know, beloved ones, to destroy Amalekites, destroy Moabites, Ammonites, and so many other enemy Philistines, God never stopped the sun and moon for that. அமலேக்கியரை, மோவாபியரை, பெலிஸ்தியரை இவ்விதமாக மற்ற எத்தனையோ ஜாதிகளை முறியடிக்கும்படியாக கர்த்தர் இவ்விதமாக ஒரு நாளை நீட்டி கொடுக்கவில்லை. అమాలేకీయులను, మోయాబీలను, ఫిలిస్తీయులను, అమ్మోనీయులను నిర్మూలం చేయుటకు ప్రభు ఒక దినమును పొడిగించలేదు. Then we should know why to destroy the Amorites, why God allowed that day to be lengthened, that all the Amorites may be destroyed. அவ்விதமாக இருக்கும் என்றால் எமோரியர் முறியடிக்கப்படும்படியாக, அவர்கள் முற்றிலுமாக முறியடிக்கப்படும்படியாக ஏன் ஒரு நாளை கர்த்தர் கூட்டி தந்தார் என்கிறதான காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ఇది ఇలాగుండగా అమ్మోరీయులను దేవుడు నిర్మూలం చేయుటకు ఎందుకొరకు దేవుడు ఇలాగన ఒక దినమంతయు పొడిగించి ఉన్నాడని మనం తెలుసుకొనవలెను. The spiritual meaning of Amorites means pride in its highest form. எமோரியர் என்று சொல்லும் பொழுது மிகவும் உச்சகட்டத்திலே காணப்படுகிறதான பெருமையாக இருக்கிறது. అమ్మోరీయులు అని చెప్పినప్పుడు చాలా ఉన్నతంగా శిఖరాగ్రంలో కనబడుచున్న అంత గొప్ప గర్వం అయి ఉన్నది. Not ordinary pride, pride in the highest form. சாதாரணமான பெருமை அல்ல, மெத்த பெருமை, அதாவது மிகவும் உச்சகட்டத்திலே பெருமையின் உச்சகட்டம், அது பெருமையின் உச்சகட்டமாக இருக்கிறது. అది గర్వం అని చెప్పినప్పుడు అది సాధారణమైనటువంటి గర్వము కాదు, అది మిక్కిలి బహు గర్వపోతులై ఉన్నారు. దానికి శిఖరాగ్రమునకు ఆ గర్వము అంత ఎత్తుగా అంటుకొని ఉన్నది. This spirit of Amorite, spirit of pride does not allow us to humble ourselves. இந்த எமோரியனுடைய ஆவி, அதாவது அந்த பெருமையின் ஆவி நம்மை தாழ்த்தும்படியாக நமக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. ఈ అమ్మోరీయుల యొక్క ఆత్మ అనగా ఈ గర్వం యొక్క ఆత్మ మనల్ని మనము తగ్గించుకొనుటకు విడిచిపెట్టదు. Spirit of Amorite, spirit of pride, it doesn't allow us to come down. இந்த எமோரியருடைய ஆவி, எமோரியருடைய ஆவி, அந்த பெருமையுள்ளதான ஆவி நம்மை நாம் தாழ்த்தும்படியாக அது நமக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. ఈ అమ్మోరీయుల యొక్క ఆత్మ అనగా గర్వం యొక్క ఆత్మ మనల్ని మనం తగ్గించుకొని మనం కిందకు వచ్చుటకు మనకెన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టదు. Where do we read that? அதை நாம் எங்கே வாசிக்கிறோம்? దీనిని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుచున్నాము? Judges 1:34. న్యాయాధిపతిகளின் పుస్తకం 1వ అధికారం 34వ వచనం. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయము 34వ వాక్యము. And the Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they would not suffer them to come down to the valley. எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க ஒட்டாமல் மலை தேசத்திற்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள். Here Amorites did not allow Dan, the children of Israel, to come down from the mountain. He always wants that the Dan should be on the top of the mountain of pride. இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும்பொழுது எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க ஒட்டாமல் மலை தேசத்திற்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த தான் புத்திரர் ஒருபோதும் கீழே இறங்கக்கூடாது, மேலே ஏறி சென்று அந்த பர்வதத்தின் மேலேயே இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். అమ్మోరీయులు దానియులను పల్లపు దేశమునకు దిగనీయక మన్యమునకు వారిని వెళ్ళగొట్టిరి. అనగా ఈ అమ్మోరీయులు దానియులు ఎన్నడూ కూడా వారి క్రిందకు దిగిరాకూడదు, వారు పర్వతం మీదనే హెచ్చైనటువంటి స్థలముల మీదనే కనబడవల్లని కోరుచున్నారు. The Amorites forced the children of Dan into the mountain and they would not suffer them to come down to the valley. எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க ஒட்டாமல் மலை தேசத்திற்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள். అమోరీయులు దానియులను పల్లపు దేశమునకు వెళ్ళనీయక మన్యమునకే వారిని వెళ్ళగొట్టిరి. That is why we say spirit of Amorite means
spirit of highest form of pride. ஆகவேதான் எமோரியருடைய ஆவி என்று சொல்லும் பொழுது பெருமையின் ఉచ్చకట్టமாகிய அந்த ఆవి என்று நாம் சொல்லுகிறோம். అమోరీల యొక్క ఆత్మ అని మనం చెప్పినప్పుడు ఆ గర్వం యొక్క హెచ్చైనటువంటి రూపంలో కనబడుచున్నటువంటి బహు గర్వపోతులై ఉన్నారు. This spirit does not allow us to humble ourselves. இந்த ஆவி நம்மை தாழ்த்தும்படியாக நமக்கு அது இடம் கொடுப்பதில்லை. ఈ యొక్క ఆత్మ మనల్ని మనం తగ్గించుకొనుటకు మనకు చోటు ఇవ్వదు. Even if we want to come down to the valley, no, this spirit will make you to stay on the mountain of pride. நாம் பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வரும்படியாக பிரயாசப்பட்டாலும் கூட இந்த ஆவியானது இல்லை, நீ அந்த பர்வதத்தின் மேலே உச்சக்கட்டத்தில் தான் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை அது நெருக்கிக் கொண்டே இருக்கும். మనము పల్లంనకు లోయలోనికి దిగిరావాలని కోరినప్పటికీ నీకు ఆత్మ మనల్ని విడిచిపెట్టదు. లేదు, నువ్వు ఆ పర్వతం మీదనే ఉండుము, ఆ యొక్క శిఖరం మీదే నువ్వు పైన హెచ్చైన స్థలములోనే కనబడుమని మనం చెప్పుచూ ఉండును. The Hebrew meaning of the word Amorite means mountaineer, the people who climb the mountains. எமோரியர் என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு எபிரேய மொழியிலே அதனுடைய அர்த்தம் மலை ஏறுகிறவர்கள். ఈ యొక్క అమోరీలు అని చెప్పినప్పుడు హెబ్రీ భాషలో దానికి అర్థమేదనగా పర్వతముల పైకి ఎక్కువాడు. We read in so many places Amorites always lived in the mountain. எத்தனையோ இடங்களில் நாம் வேதத்திலே பார்க்கும்பொழுது எமோரியர் எப்பொழுதுமே மலைகளின் மேல் பர்வதங்களின் மேலே வசித்து வந்தார்கள். ఎన్నో చోట్లలో మనం చదువుచున్నాము ఈ అమోరీలు పర్వత ప్రదేశముల్లోనే నివసించువారు. Always to be found in the mountain of pride. எப்பொழுதுமே பெருமை என்கிறதான அந்த மலையின் மேல் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். ఎల్లప్పుడు కూడా వారు గర్వము అన్నటువంటి పర్వతం మీదనే కనబడుచున్నారు. So this is one of the worst evil spirits that can disturb us. ஆகவே நம்மை தொந்தரவு செய்யக்கூடியதான மிகவும் மோசமான பொல்லாத ஆவிகளில் இது ஒன்றாக இருக்கிறது. మనకు తొందరలు కలిగించినటువంటి చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి ఒక దురాత్మగా ఇది కనబడుచున్నది. I want to become great, I want to be honorable, I want to be praised, I want to become a big preacher, teacher, I want to be a convention preacher or singer. A spirit of Amorites. நான் பெரியவனாக மாற வேண்டும், கனம் பொருந்தினவனாக மாற வேண்டும், நான் ஒரு பெரிய பிரசங்கியாராக மாற வேண்டும், கன்வென்ஷன் பிரசங்கியாராக மாற வேண்டும், கன்வென்ஷனிலே பாடுகிறவர்களாக மாற வேண்டும், இவ்விதமாக ஒரு பெரிய ஆளாக மாற வேண்டும் என்கிறதான ஒரு காரியத்தை நமக்குள்ளே தூண்டுகிறதான ஒரு ஆவி, அது பெருமையின் ஆவியாக எமோரியனுடைய ஆவியாக இருக்கிறது. నేను గొప్పవానిగా నేను మారవలెను, ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తిగా ఘనత నొందినటువంటి వ్యక్తిగా నేను మారవలెను, ప్రసంగిగా నేను మారవలను, కన్వెన్షన్ ప్రసంగిగా కన్వెన్షన్ లో పాట పాడవారుగా నేను మారవలను. ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క అమోరీల యొక్క ఆత్మ, ఆ గర్వం యొక్క ఆత్మ మనల్ని ప్రేరేపించున్నది. God lengthened the day only once in history, that is to destroy the Amorites. முழு சரித்திரத்திலும் ஒரே ஒரு நாளை தேவன் குறிப்பாக நீட்டி கொடுத்தார். அதுவும் அந்த எமோரியரை அழிக்கும்படியாக தான் அந்த நாளை அவர் கூட்டி தந்தார். చరిత్ర అంతటిలో కూడా ప్రభు ఒకే ఒక దినమును మాత్రమే పొడిగించి ఉన్నాడు. అది అమోరీలను దేవుడు నిర్మూలం చేసినటువంటి ఆ దినము. God knew if we don't destroy the Amorites will destroy us. நாம் எமோரியரை அடித்து போடாவிட்டால் அவர்கள் நம்மை அடித்து போடுவார்கள் என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். మనము అమోరీలను నాశనం చేయకుండా ఉండినట్లయితే అమోరీలు మనల్ని నాశనం చేయుదురని ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు. The Amorites will never allow us to come down from the mountain into the valley. எமோரியர் நாம் பர்வதத்தை விட்டு பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வரும்படியாக ஒரு நாளும் நம்மை அனுமதிக்க மாட்டார்கள். ఈ యొక్క అమోరీలు మనం పర్వతం మీద నుండి క్రిందకి దిగి లోయల్లోనికి వచ్చుటకు ఎన్నడూ మనల్ని విడిచిపెట్టరు. Even though we cry and pray, Lord, I want to humble myself, you see a spirit inside. Oh, still, I want to have more money, I want to have more honor, I want to be in charge of a great thing. That spirit will be trying to, a spirit will try to dominate us. நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்திலே கண்ணீரோடு ஜெபித்தாலும் கூட, நான் பெரியவனாக மாற வேண்டும், எனக்கு அதிகமான பணம் தேவை, நான் ஒரு பெரிய காரியத்திற்கு பொறுப்புள்ளவனாக உத்தரவாதம் உள்ளவனாக மாற வேண்டும், இவ்விதமாக ஒரு ஆவி, அந்த பெருமையின் ஆவி, எமோரியருடைய ஆவி நமக்குள் இருந்து நம்மை தூண்டிக் கொண்டே இருக்கும். మనల్ని మనము తగ్గించుకోని వల్లని మనం కన్నీరు విడిచి మనం ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా పెద్దవానిగా నేను మారవలను, లేక గొప్ప సంఘమునకు నేను బాధ్యునిగా ఉండవలను, గొప్ప ఘనత నేను పొందుకొనవలని చెప్పి అమోరీల యొక్క ఆత్మ, గర్వం యొక్క ఆత్మ మనల్ని ప్రేరేపించుచు ఉండును. What we read earlier and Judges 1:34, the Amorites forced the children of Dan into the mountain, for they would not suffer them to come down to the valley. The children of Dan,
நியாயாதிபதிகள் 1 அதிகாரம் 34 வசனத்திலே எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க ஒட்டாமல் மலை தேசத்திற்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள் என்று தான் புத்திரரை பற்றி இந்த இடத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయం 34వ వాక్యమందు అమోరీయులు దానియులను పల్లపు దేశమునకు దిగనీయక పర్వతం మీదకే వారిని వెళ్లగొట్టినట్లుగా వారిని బలవంతం చేసిరి అని చదువుచున్నాము. Dan means judge. தான் என்று சொல்லும் பொழுது நியாயாதிபதி என்று அர்த்தம் கொண்டதாக இருக்கிறது. దాను అని చెప్పినప్పుడు అది న్యాయాధిపతి అని అర్థము. So why it is written, the Amorites did not allow the children of Dan to come down. தான் புத்திரரை இந்த பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வரும்படியாக எமோரியரை அனுமதிக்கவில்லை என்று ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ఈ అమోరీయులు దానియులను ఇక పల్లపు దేశంనకు వచ్చుటకు అనుమతించలేదు అని ఎందుకొరకు చెప్పబడెను? This shows another spiritual truth. இது வேறொரு ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை காட்டுகிறது. ఇది మరి ఒక ఆత్మీయ సత్యమును మనకు సూచించినది. The spirit of Amorites, the spirit of pride will not allow us to judge ourselves, to examine ourselves, to find out our faults and repent. He will not allow us to judge ourselves. இந்த தான் எமோரியருடைய ஆவியானது தான் அல்லது நம் நியாயாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காரியத்தை, அதாவது நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்துக் கொள்ளும்படியாக, நம்மை நிதானித்து அறியும்படியாக, நம்முடைய குற்றங்களை நாம் கண்டுபிடிக்கும்படியாக அது நமக்கு இடம் கொடுக்காது. ఈ యొక్క అమోరీయుల యొక్క ఆత్మ అనగా గర్వం యొక్క ఆత్మ మనలను మనము న్యాయం తీర్చుకుంటకో లేక మనల్ని విమర్శ చేసుకున్నటకో మన యొక్క తప్పిదములను మనం గ్రహించి వాటిని ఒప్పుకోలు చేయుటకో ఇట్టి కార్యములను చేయుటకో ఆ యొక్క ఆత్మ మనల్ని విడిచిపెట్టదు. So when spirit of pride, Amorite, is in us, we are not able to judge ourselves. We may be able to judge others and find their mistake, but we cannot find our own mistakes. இந்த எமோரியருடைய ஆவி நமக்குள்ளே காணப்படும் பொழுது நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்து நிதானித்து அறிய முடியாதவர்களாக இருப்போம். மற்றவர்களையும் நாம் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருப்போம். ஆனால் நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்து நிதானித்து அறிய முடியாதவர்களாக இருப்போம். ఈ యొక్క అమోరీయుల యొక్క ఆత్మను బట్టి మనలను మనము తీర్పు తీర్చుకొనలేము, మనల్ని విమర్శ చేసుకొనలేము, కానీ ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి తప్పిదములను గురించి మనం తీర్పు తీర్చే వారముగా మనం కనబడుదుము. All others will see our mistake, but we don't admit it and we don't see our mistake. மற்ற எல்லோரும் நம்முடைய தவறுகளை காண்பார்கள், ஆனால் நம்மால் நம்முடைய தவறை காண முடியாது, நாம் அதை ஒத்துக்கொள்ளவும் மாட்டோம். ఇతరులందరూ కూడా మనలో ఉన్నటువంటి తప్పిదమును వారు చూడగలరు, మనమైతే మన యొక్క తప్పిదమును చూడలేము, దానిని గురించి మనం ఒప్పుకోలు చేసి సమ్మతింపలేము. Even if somebody will come and tell our mistake, we won't agree. யாராகிலும் வந்து நம்முடைய குற்றங்களை பற்றி நம்மிடத்திலே சொன்னாலும் கூட நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ఎవరైనా మన యొద్దకు వచ్చి మన యొక్క తప్పిదములను కొరతలను గురించి మన యొద్ద చెప్పినట్లయితే దానిని గురించి కూడా మనం సమ్మతింపలేము. Amorites did not let the children of Dan to come down from the mountain to the valley. தான் புத்திரர் பர்வதத்தை விட்டு பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வரும்படியாக எமோரியர் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. అమోరీయులు దానియులు పర్వతము నుండి క్రిందికి పள்ளమునకు వచ్చుటకు వారిని విడిచిపెట్టలేదు. So to destroy these Amorites is very, very or all important matter for God. ஆகவே இந்த எமோரியரை அழிக்க வேண்டும் என்பது தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாக, எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. అందుచేత ఈ అమోరీయులను నిర్మూలం చేయుట దేవునికి అధికముగా ఎంతో మిక్కిలి ముఖ్యమైనటువంటి కార్యమై ఉన్నది. So one of the greatest victories in our life is victory of the spirit of Amorites or that proud spirit. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் பெறக்கூடியதான வெற்றிகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த பெருமை அல்லது எமோரியருடைய ஆவியை ஜெயிப்பதே ஆகும். కావున మన జీవితమందు మనం పొందినటువంటి జయములు முற்றிலுமாக அழிக்கும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். మన యొక్క జీవితంలో మనం దేవునికి మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు అమోరీయుల ఆత్మను పూర్తిగా నిర్మూలం చేయుటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయును. Before I go to the next item, once again let me emphasize. நான் அடுத்த காரியத்திற்கு கடந்து போவதற்கு முன்பாக திரும்பமாக இது நான் வலியுறுத்தி சொல்லட்டும். అది ఇతర కార్యమునకు వెళ్ళుటకు ముందుగా ఈ కార్యమును మరొకసారి నేను చెప్పనిమ్ము. First of all, we must admit, Lord, I have the spirit of Amorite in me. முதலாவதாக கர்த்தாவே எமோரியருடைய ஆவி எனக்குள்ள இருக்கிறது என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். మొదటిగా ప్రభువా నాలో అమోరీయుల యొక్క ఆత్మ ఉన్నది అని చెప్పి మనం ఒప్పుకొనవలెను. Although I desire to be humble and pray, something is not really allowing me to humble myself. என்னை நானே தாழ்த்தி ஜெபிக்கும்படியாக எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் ஏதோ ஒரு காரியம் என்னை தாழ்த்தும்படியாக எனக்கு இடம் கொடுக்காமல் என்னை தடை செய்கிறது. నేను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయవలని కోరినప్పటికీ ఏదో ఒక ఆత్మ నేను తగ్గించుకొనుకుంటున్నట్లుగా చేయుచున్నది. When people correct me or instruct me or teach me or rebuke me, I feel hurt because of pride.
மற்றவர்கள் என்னை திருத்தும் பொழுது, என்னை சீர்திருத்தும் பொழுது, எனக்குள்ளே காணப்படுகிறதான குற்றங்களை பற்றி என்னை உணர்த்தும் பொழுது அது எனக்கு துக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. ஏனென்றால் எனக்குள்ளே பெருமை కానப்படுகிறது. ఇతరులు నన్ను సరిదిద్దినప్పుడు, నాలో ఉన్నటువంటి తప్పిదములను చూపి శిక్ష విధించినప్పుడు దానిని బట్టి నాలో చాలా దుఃఖం కలుగుచున్నది. God stopped the sun and the moon to destroy the Amorites. எமோரியரை அழித்து போடும்படியாக தேவன் சூரியனையும் சந்திரனையும் தரித்து நிற்கும்படியாக செய்தார். దేవుడు అమోరీల నిర్మూలం చేటకు సూర్యుడు చంద్రుడు వారి ఆకాశ మధ్యమున నిలిచినట్లుగా చేసెను. Another meaning, sun standing still means the sun of righteousness is standing to help us. சூரியன் தரித்து நிற்பது என்று சொல்லும் பொழுது வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த நீதியின் சூரியன் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தரித்து நிற்பதை காட்டுகிறது. సూర్యుడు నిలిచి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు నీతి సూర్యుడు మనకు సహాయం చేయుటకు నిలవబడి ఉన్నాడు. In Malachi we read, Jesus is called the son of righteousness. மல்கியாவின் புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு நீதி சூரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். మలాకీలో మనం చదివినప్పుడు యేసు నీతి సూర్యుడై ఉన్నాడు. When we want to destroy out of our life the Amorite spirit, the proud spirit, the son of righteousness, the Lord himself will stand and help us. ஆகவே நம்முடைய ஜீவித்திலே அந்த பெருமை ஆவியை, எமோரியருடைய ஆவியை முறியடிக்கும்படியாக நாம் பிரயாசப்படும் பொழுது இயேசு தாமே நீதியின் சூரியனாக நின்று நமக்காக அவர் கிரியை செய்வார். మన జీవితమందు ఈ కమోరీల ఆత్మ, ఈ గర్వపు ఆత్మను మనం నిర్మూలం చేయవల్లని కోరిక కలిగి ఉండినప్పుడు యేసే నీతి సూర్యుడిగా నిలవబడి మనకు సహాయం చేయును. Moon standing still, what does that mean? சந்திரன் தரித்து நிற்பது என்றால் என்ன? చంద్రుడు నిలిచి ఉన్నాడనగా అర్థమేమి? Moon shows the grace of God. சந்திரன் என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனுடைய கிருபையாக இருக்கிறது. చంద్రుడు అనగా దేవుని యొక్క కృప ఉన్నది. Moon doesn't have its own light. சந்திரனுக்கு தன்னுடைய சொந்தமான வெளிச்சம் இல்லை. చంద్రునికి తనంతట తానే ప్రకాశించినటువంటి వెలుగు The లేదు. light comes from the sun to the moon and it is reflecting the light of the sun, that's all. சூரியனுடைய வெளிச்சம் சந்திரன் மேல் பட்டு அந்த வெளிச்சத்தை தான் சந்திரன் பிரதிபலிக்கிறது. సూర్యుని యొక్క వెలుగు చంద్రుని మీద పడుచున్నది, చంద్రుడు ఆ యొక్క వెలుగును ప్రతిబింబ చేయుచున్నాడు. The sun of righteousness, his light, grace is reflecting in our life, that is called grace. நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் நம்முடைய ஜீவித்தின் மூலமாக பிரதிபலிக்கிறது, அதுவே கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. నీతి సూర్యుని యొక్క వెలుగు మన యొక్క జీవితం ద్వారా ప్రతిబింబించుచున్నది, అది దేవుని కృప. So when we are willing to destroy out of our life our Amorite spirit, proud spirit, even the grace of God will be staying for us. ஆகவே நம்முடைய ஜீவித்திலே எமோரியருடைய ஆவி அல்லது பெருமையின் ஆவியை நாம் அழித்து போடும்படியாக விருப்பமுள்ளவர்களாக பிரயாசப்படும் பொழுது தேவனுடைய கிருபை நமக்காக தரித்து நிற்கும். అలాగే మన జీవితమందు అమోరీల ఆత్మ, ఈ గర్వపు ఆత్మను నిర్మూలం చేయటకు మనం ప్రయాసపడినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప అలాగనే మన కొరకు నిలిచి ఉండును. Oh beloved ones, this Amorite spirit, how long it had been destroying your life and my life. இந்த எமோரியருடைய ஆவி எத்தனையோ காலமாக உங்கள் ஜீவித்தையும் என்னுடைய ஜீவித்தையும் அடித்துக் கொண்டே வந்தது. ఈ యొక్క అమోరీల యొక్క ఆత్మ ఎన్నో దినములుగా నీ జీవితమును నా జీవితమును పాడు చేయుచున్నది. Only in the history we find one day only the sun and the moon stopped for the sake of Joshua. யோசுவாவி நிமித்தமாக இந்த முழு சரித்திரத்திலும் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் மாத்திரமே సూర్యனும் சந்திரனும் தரித்து நின்றதாக நாம் பார்க்கிறோம். చరిత్ర అంతట్లో కూడా యెహోషువ కొరకు ఆ ఒకే ఒక దినం మాత్రమే సూర్యుడు చంద్రుడు నిలిచి ఉన్నారు. But today, spiritually speaking, for you and me, the sun and the moon want to stop. ஆனால் ஆவிக்குரிய விதத்திலே சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு உங்கள் நிமித்தமாக என் நிமித்தமாக சூரியனும் சந்திரனும் தரித்து நிற்கும்படியாக விருப்பமுள்ளதாக இருக்கிறது. అయితే ఆత్మీయ రీతిగా చెప్పినప్పుడు ఈ దినమున నీ కొరకును నా కొరకును సూర్యుడు చంద్రుడు నిలవబడవల్లని కోరుచున్నారు. This Amorite spirit is not allowing us to come down from the mountain of pride into the valley of humility. இந்த எமோரியருடைய ஆவி பெருமைங்கிறதான பர்வதத்தை விட்டு தாழ்மைங்கிறதான பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வரும்படியாக நம்மை అనుమతిப்பதில்லை. అమోరీల యొక్క ఆత్మ అన్నది మనను పర్వతం అన్నటువంటి గర్వపాత్మను విడిచిపెట్టి లోయ అన్నటువంటి తగ్గింపు గల స్థితికి వచ్చుటకు మనం విడిచిపెట్టుట లేదు. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை మన மூடுவோம். కన్నులను మనం మూసేదము. Like Joshua commanded, let the sun of righteousness stand still. Let the grace of God also stay there to help us to
destroy the Amorites. யோசுவாவின் நாட்டிலே கர்த்தர் செய்தது போல நம்முடைய ஜீவித்திலே எமோரியரை அந்த பெருமையை நாவை அழித்து போடும்படியாக நீதியின் சூரியனும் தேவனுடைய கிருபையும் நமக்காக தரித்து நிற்பதாக. యెహోషువ యొక్క దినముల్లో ఆజ్ఞాపించబడినట్లుగా మన యొక్క జీవితమందు కూడా జరుగునట్లు ఆ యొక్క నీతి సూర్యుడు దేవుని యొక్క కృప అలాగున మన కొరకు నిలిచి ఉండనిమ్ము. Oh, the Lord wants to give us the greatest victory. தேவன் நமக்கு மிக பெரிதான ஜெயத்தை கட்டளையிடும்படியாக விரும்புகிறார். దేవుడు మనకు మహా గొప్ప జయమును అనుగ్రహింపగోరుచున్నాడు. Hereafter Amorite has no power to touch us. இனிமேல் எமோரியருக்கு நம்மை தொடும்படியாக அதிகாரம் இல்லை. ఇక మీదట అమోరీయులకు మనం ముట్టుటకు అధికారం లేదు. Let us take the sword of the Spirit and kill this spirit of Amorite. ஆவியின் பட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு எமோரியருடைய ஆவியை நாம் வெட்டி போடுவோமாக. ఆత్మ ఖడ్గమును చేత పట్టుకొని అమోరీయులకు ఆత్మను హతం చేయుదము. Oh, a great victory is there for us today, now. இப்பொழுது இன்றே நமக்கு ஒரு பெரிதான ஜெயம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. అవును, ఈ దినమే ఇప్పుడే మన కొరకు మహా గొప్ప జయము ఉంచబడి ఉన్నది. We will be victorious over the Amorites. நாம் எமோரியர் மேல் ஜெயம் கொள்வோம். అమోరీయుల మీద విజయవంతులుగా ఉండదము. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. எல்லா விதமான சிந்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு நாம் கீழ்ப்படுத்தும்படியாக ప్రతి ఆలోచనను కూడా క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా చెరపట్టెదము. Let's leave the mountain of pride and come down to the valley of humility. பெருமைங்கிறதான பர்வதத்தை விட்டுவிட்டு நாம் தாழ்மைங்கிறதான பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வருவோமாக. పర్వము అన్నటువంటి పర్వతమును వదిలి తగ్గింపు అన్నటువంటి లోయకు మనం వచ్చేదము. No Amorite can stop us. எந்த எமோரியரும் நம்மை நிறுத்த முடியாது. ఏ అమోరీయుడు మనం నిలుపలేడు. Shall we dedicate ourselves and pray? நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். మనల్ని మనమే సమర్పించుకొని ప్రార్థించేదము. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இந்த நிறமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இந்த நிறமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இயேசுவின் ஸ்பாவமே நம்மில் உருவாக, இந்த நிறமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல் நிரூபமாகுவோம். Ora tira tira seram dera tira tira tira. Ora tira 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 seram dera. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Uradira tikera senam dara dira senam dara. Oh, Radhira. Tikera tira senam dara digera. Ura tikera tira senam dara. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise He, praise He, praise He, praise He, praise He, praise He. Praise He, praise He, praise He, praise He. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us make a covenant before God. நம்முடைய தேவனோடு நாம் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுவோமாக. మన దేవునితో ఒక నిబంధన చేయుదము. Lord, I will not allow any more the Amorite spirit to keep me on the top of the mountain. கர்த்தாவே, நான் மலையின் மேல் தொடர்ந்து இருக்கும்படியாக அந்த எமோரியருடைய ஆவிக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். ప్రభువా, పర్వతం మీదనే నేను ఉండునట్లుగా అమోరీయుల ఆత్మకు ఇక నేను చోటివ్వను. I want to remain always in the valley of springs. நான் எப்பொழுதுமே நீரூற்றுகள் காணப்படுகிறதான பள்ளத்தாக்கிலேயே இருக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன். నేను ఎల్లప్పుడు కూడా నీటి బుగ్గలు గల లోయలో ఉండగోరుచున్నాను. The valley filled with corn. The valley filled with corn. Corn and wheat and தானியமும் கோதுமை நிறைந்ததான அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன். ధాన్యము గోధుమలు గల లోయలో ఉండగోరుచున్నాను. The valley is full of springs. அந்த பள்ளத்தாக்கு நீரூற்றுகளால் நிறைந்திருக்கிறது. ఆ యొక్క లోయ నీటి బుగ్గలు కలదై ఉన్నది. Come down to the valley. அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வாருங்கள். లోయలోనికి దిగదము. Come down to the valley. பள்ளத்தாக்குக்கு இறங்கி வாருங்கள். లోయలోనికి దిగదము. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen, amen. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Tikera tera senam dara tira tera. Ura tira tira senam dara tira. Amen. Hallelujah. 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 Irati keram dara sera dara chira chira senam dara. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. When we look back, beloved ones, how many times the spirit of pride almost destroyed us. நாம் பின்னிட்டு பார்க்கும் பொழுது அருமையானவர்களே, எத்தனையோ முறை நமக்குள்ளே காணப்பட்டதான பெருமை நாவி ఏరకురే நம்மை అழித்து పోడக்கூடியதாக இருந்தது. ప్రియులారా, మన వెనుకకు తిరిగి చూచినప్పుడు ఈ యొక్క గర్వం యొక్క ఆత్మ దాదాపు మన యొక్క జీవితమును పూర్తిగా నాశనం చేసి ఉన్నది. Including Lucifer, how many angels and saints, they destroyed themselves and gone to hell because of this spirit. லூசிபர் உட்பட எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் கூட இந்த ஆவிய நிமித்தமாக அவர்கள் பாதாளத்துக்கு இறங்கி சென்றார்கள். లూసిఫర్ ఇంకను అనేక పరిశుద్ధ దూతలు కూడా ఈ యొక్క గర్వపు ఆత్మను బట్టి పాతాళంలోనికి పడద్రోయబడిరి. The Lord may help us to come down and always to be found in the valley of humility. Let's praise God. நாம் எப்பொழுதும் இறங்கி வந்து அந்த தாழ்மை என்கிறதான பள்ளத்தாக்கில் எப்பொழுதுமே காணப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ఎల్లప్పుడు కూడా మనం క్రిందకి దిగి వచ్చి తగ్గింపు అన్నటువంటి లోయలో మనం కనబడటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Jevamano. எங்கள் நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக மத்தியிருக்கிற சுவாமி, இந்த கால வேலை நீருங்கட மத்தை கடந்து வந்து எங்களது அந்த தேவி ஆலோசனைகளுக்காக சோத்திரம் கிருபுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை புடைக்கிற சுவாமி, அன்படி ஜீவிக்க எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏராளமான கிருபை தர முடியாமல் தர வேண்டிகளும் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக கூடாத காரியம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அப்படின்னாலும் சூத்திரம் ஆண்டவரே, விசுவாசம் உண்மையை வெளிப்படுத்த நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. ஆனபடினால் எங்கள் தந்திருக்கிறோம் சத்தியத்திலும் எல்லா பக்கத்திலும் நாங்கள் உண்மைகளாக காணப்பட கிருபை தர முடியாமல் தர வேண்டிகளும் விசுவாசம் நம்பிக்கை காட்ட நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. நாங்கள் உடனே நம்பிக்கை வைக்கும் போது நாங்கள் வேண்டிக் கொண்ட எல்லா காரியத்தையும் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அப்படின்னாலும் சூத்திரம் எங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் நாங்களை பரிசுத்தமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அப்படின்னாலும் சூத்திரம் ஆண்டவரே, அமோரியராய் அந்த பெருமையின் உச்சகட்டத்தை அளிக்க முடியாக எங்களுக்கு ஆயுசு நாட்களை கூட்டிக் கொடுக்கிற. அப்படின்னாலும் சூத்திரம் ஆண்டவரே, அதற்காக நீஜன் சூர்யா நீர் உடைய கிருபை தந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அப்படின்னாலும் சூதனாக்கட்டும் முற்றிலுமா எங்களை தாழ்த்தி உடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். முற்றிலுமா எங்களுடைய பெருமை நாங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உம்முடைய தாழ்மை தரித்து கொண்டு உம்மை போல மாற்றப்பட்டு நீர் வரும்போது சந்திக்க எங்களை யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit
rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Pastor Unglas.